Trabaho kong pangalan. Pag-inom dito tubig. Asa naman imong pugong? Nagipugan man ka ganina. Paminaw. Paminaw nako. Paminaw nako. Og suguon ka. Dili ka bagulbol. Dili ka bagut-but na imuhang baba. Pag naay hipuson anang mga kusina, naay mga nilabhan nga pilunon, mamilo ka, manghipos ka. Manghuna-huna ka ba unsay trabaho unon diri ba? Dili kay maghulat og sugo. Nakasabot ka? Nakasabot ba? Nakasabot ba? Bantay lang ha. Bantay lang. Mautro pagali. Bantay lang yun. Ayaw na utro ha. Bastuson ko nimo pagtubag ha. Kay dili man na mo imong gieskwilahan, di ba? Di ba? Maghuna-huna kag unsay mga lihukonon, dili kay maghulat og sugoon. Kay tigulang ka na. Kanang kukunin mo, nganong perti man ang pagkabulinga? Nya, nganong wala man ka nang hunaw? Nagkaon mo ganina, wa ka nang hunaw? Perting hugawak ayo nimo gyud. Dako na ka, di gihapon ka maghuna-huna og unsay mga buhatonon nimo. Binata ra gihapon, dula lang gihapon anak, dalaga na. Magtarong ka ba? Magtarong ka. Dako na kag edad. Ingon anak kong edad sa una Nicole, kabalo na ko maghaling, kabalo na ko maglungag sa kalayo. Mangahoy pagani ni sa una. Yahay na lang gani ka kaayo karon. Di mo pag panghugas anang plato, di pa makahimo panghugas. Kay maghulat pag suguon. O di mo pag pamilo anang nilabahan, di pa makapamilo. Ngano man na? Ngano man na? Ngano man na, Chilse? Ngano dili man kakapamilo, di man kabalo maghunahunag unsay tabangonon sa balay, sa ilhikonon. Diba, ang giistorya sa maestra o walay klase, unsay buhaton sa balay. Diba, mutabang sa mama, mutabang sa papa, diba? Diba, mo nag-ansira nimo sa una. Oh, anya, karon. Anong wa makay huna-huna mutabang? Okay na na.